Mayong adlaw mga kapatrol, this is Patrolman Raymond Zamora sang 24/7 News. Subong adlaw, Setyembre 14, 2025. Nabatsagan ang 4.3 magnitude nga linog diri sa syudad sang Bago, ilabi na sa Bacolod City sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Pila naman ka mga residente ginatudlo nga rason ang bulkan kanaon o kung pagbuga sang aso sang bulkan kanaon. Yaring balita nga amon gintutukan. Mga kapatrol, nabatsagan kainatak na alas 5:30 sang aga ang 4.3 magnitude nga linog diri sa probinsya sang Negros, ilabi na sa Bago City kag syudad sang Bacolod. Ginatudlo man nga rason ang pag-alboroto sang bulkan kanaon sang nagligad nga inadlaw. Alright mga kapatrol, kaupad naton ang residente si Naimre Jane Galicia diri sa Purok EDC, Barangay Mailong, sa din nakabugtaw sila ya sang 4.3 magnitude galinog kag ginas sang kagahon tak na alas 5:30 sang aga siniya nga Setyembre 14, 2025. Nay, kamusta ang inyo kaginaya nga nabatsaga na kainas sang kagahon? Ay nakulbaan man kikabato sa mga linog. So may bala sa imo yang puloy-an or wala lang man gid? Wala man gid man wala man. Pero galing nga kulbaan kay kikabato gid basi mamalag slide ba mga sa atong kalsada tahaw. So, Nay Mary Jane, ginakulbaan ka pala sa submay aftershock o wala man gid? Wala gid man do normal ba lang kay nakabalo man tayo nga ang linog ya ga abot na ya. So,